Velika Biljana je vaspitač u profesiji, a mala Biljana je bila jedno radoznalo i vrlo, vrlo nestašno dijete. Kao mala stalno sam bila vani, prosto sam bila vani, roditelji nekad nisu ni znali gdje sam ja. Često sam odlazila na aerodrom, otac je bio padobranac, tako da sam veliki dio svog djetinjstva provela na toj poljani, na toj čistini, to mi je davalo slobodu, davalo mi je pregršt mogućnosti. Kako sam dobila mlađu sestru koja je 12 godina od mene mlađa, tad sam pratila njen razvoj i uvidjela u kakvo čudo može da izraste jedno dijete i šta sve može da se oblikuje i napravi od jednog djeteta. Tako da sam prva preokupacija nakon završetka srednje škole i razmišljanje bila jasno da ću biti vaspitač. Posao gdje nikad neću ostariti, nikad neću biti bez ideje, nikad neću biti statična, nikad neću biti usamljena, jer gradite jedno biće, gradite jednu ličnost, evo kao u mom primjeru, to su djeca od 10 mjeseci koja su došla u moju grupu, tako da imate jednu veliku odgovornost. Imate čast, privilegiju da vam neko povjeri svoje dijete i da ga vodite u najranjivijim trenucima odrastanja. Mi u svojoj profesiji imamo plan i program kojeg se držimo, no međutim on je otvoren. I samo je vaspitač taj koji organizuje unutar svoje boravišne sobe aktivnost. Tu je mašta, tu vam niko ne može oduzeti taj način i metodski pristup kojim ćete djeci nešto prenijeti. Šta sam ja? Vodič. Držim zastavicu, sad kad krenemo kroz grad, idemo da upoznajemo neki grad. Ne znamo šta nam vrijeme donosi, moramo se prilagođavati novim uslovima. Naravno, koronavirus je zahvatio cijeli svijet. Djeca su bila određeno vrijeme, nisu mogli uopšte da pohađaju vrtić. Prijedor grada ima turistička zajednica u saradnji sa vrtićem. Svake godine organizuje manifestaciju Mali turisti, gdje djeca obilaze ustanove i institucije od značaja u našem gradu. Međutim, to u korone nije bilo moguće. Na poziv turističke zajednice Prijedor da im pokušam pomoći na koji način, smatrali su da im mogu pomoći da osmislimo jednu zanimljivu igru kako bi djeca upoznala svoj grad, a na način da se to obavi ovdje u prostorijama vrtića, jer je prosto bilo zabranjeno da djeca obilaze ustanove. Kako su to radili prije, upoznavali ustanove i institucije od značaja u našem gradu. Tako da sam osmislila jednu igricu, odnosno kocku, koja je senzorna kocka od spužve, kartona i platna, na kojoj se nalaze aplikacije. Osmislila sam zagonetne priče u kojima su akteri Jelena i Mladen. Jelena je stvarni lik, mlada prijedorčanka koja je bila radoznala, zanimljiva, znatiželjna i njen brat Mladen koji dobio ime po doktoru Mladenu Stojanoviću, tako da sam uklopila i taj segment. Te zagonetne priče su osmišljene tako da podstiču funkcionalno mišljenje, da kod djeca ne budu samo već da povežu korelacije i na taj način smo došli do te igrice kocku baci, zagonetku kaži. Dijete baci kocku, na svakoj stranici kocke je određena aplikacija koja označava, jedna označava jelka je za nacionalni park, lopta je za fudbalski teren, za fudbalski klub Rudar, mafin je za keksaru. Dijete baci kocku, nakon što dobije određenu aplikaciju, čitam zagonetku koja se odnosi na tu određenu ustanovu, pokušava da odgonetne tu zagonetku, ako ne uspije pomažu drugari i kasnije na kartici koja na poleđini također ima svoju aplikaciju koju je dobilo dijete na kocki, otvara, tu je ilustrovana ustanova ili delatnost te ustanove koju je dijete dobilo.
Također djeca učestvuju u kreiranju aktivnosti. Oni meni pokazuju šta to njih interesuje, šta ne mogu se ja slijepo držati samo programa. Oni me pokazuju šta su njihova interesovanja i tako da oblikujem aktivnosti pomoću njih. Sada je svjetsko prvenstvo u fudbalu, djeca dolaze, gledali su utakmicu, bila je ta država. Vidjela sam da je to njihova preokupacija. Pa hajde da iskoristimo, radimo geometrijske oblike, geometrijska tijela, lopta je jedno geometrijsko tijelo, pomoću nje smo napravili jednu igricu. Kolo sreće, također, sada smo trenutno obrađujemo zemlje Evrope. Oni zavrte to kolo sreće i pokušavaju prepoznati koja je to država. Kod Bilje nema ništa jednolično, kod nje je svaki dan bajka. Ja uopšte ne pretjerujem kad to pričam i sa mnom će se složiti svako onaj ko je došao bar na jedan dan da vidi kako to Bilja radi, kako djeca uživaju u radu sa njom. Nije to samo jedan dan kad se nešto snima ili kad pedagog dođe na aktivnosti. Kod nje je to svaki dan. U jasličkom uzrastu su bile dvije starije kćerke kod drugih teta, a teta Bilju smo dobili u vrtićkom uzrastu, a treće dijete, kad je krenulo i kad smo saznali da će već od jaslica ići do kraja, to je neka bila reforma tu, znači da idu od početka do kraja kod jedne tete, mi smo kod kuće prestali vaspitavati. Ono na čemu ona insistira, znači ima jednu prostu rečenicu, kao što vam ja ovo kažem da ja ne vaspitavam svoje dijete od kad sam saznala da će kod nje, tako ona govori vrtić je priprema za život i kaže često nama na tim radionicama i sastancima da je to malo kliširana rečenica, ali ona je zaista istinita i ona zaista tako i radi. Vaspitač nikad ne može reći da je dao sebi dovoljno. Uvijek može još, može još, može još. Jer vaspitaču samo nebo je granica.